तो सीडीए ने मार्च 2026 में 3 दिन का नोटिस जारी किया था कि इस्लामाबाद में क्रिश्चियन आबादी जैसे H9, I9 और रिमशा कॉलोनी को खाली कर दिया जाए, क्योंकि सीडीए इल्लीगल सेटलमेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और यहां बनी कच्ची आबादी जो कि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस की है, ये इल्लीगल है। अब ये इल्लीगल है या मामला कुछ और ही है। लोगों ने एहतजाज किया और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीडीए 25,000 घर जो कि ज्यादातर मसीहियों के हैं, इन्हें रातों रात मत गिराए और कोर्ट ने सीडीए को हुक्म जारी किया कि 30 दिन में लीगल फ्रेमवर्क बनाकर बताया जाए कि कौन से घर नाजायज हैं और कौन से नहीं। मजीद घर गिराने से पहले बेघर होने वाले लोगों को अल्टरनेट जगह दी जाए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर्स पर यह खतरा सिर्फ कुछ दिनों के लिए टल तो गया था, पर इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल तक है। सीडीए का कहना है कि वो कानूनी तौर पर ये नाजायज कच्ची आबादियां गिरा रही है, जबकि जिनके घर गिराए जा रहे हैं वो भी 2015 के सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर को कोर्ट करके कह रहे हैं कि ये जुल्म है और हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब कौन सही है और कौन गलत, या पर्दे के पीछे कुछ और ही हो रहा है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं सीडीए टू डिमोलिश क्रिश्चियन हाउसेज इन इस्लामाबाद, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब सबसे पहले हमें यह बात क्लियर करनी है कि सीडीए सिर्फ मसीही आबादियों को टारगेट करके उनको नहीं गिरा रही है, बल्कि इस्लामाबाद में बरी इमाम और नूरपुर शहान, जहां मेजॉरिटी मुसलमान आबादी है, पिछले 6 महीनों में 13,000 घरों को गिरा दिया गया है और मजीद 15,000 घर अभी गिराए जा रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स समथिंग बिगर, जिसके बारे में मैं आपको पिछले कई सालों से खबरदार करता आ रहा हूं। बड़ी पिक्चर देखने के लिए हमें थोड़ा सा जूम आउट करके देखना होगा, तभी हम इस सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में गैर कानूनी सेटलमेंट्स को गिराया जा रहा है। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रैल 2026 तक 396 एनफोर्समेंट एक्शंस लिए हैं, जिनमें मकान, दुकानें और पार्क्स जैसी जगहों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे ही लाहौर में भाटी चौक, दाता दरबार के पास बर्ड मार्केट को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तोड़ा था। ऐसे ही इस्लामाबाद में ऑलरेडी जारी डेमोलेशन का फेज 3 चल रहा है और कहा जा रहा है कि शायद फेज 4 भी आने वाला है। आपको याद होगा मुनाल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में तोड़ दिया गया। ऐसे ही मुस्लिम कॉलोनी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब थी, उसे जनवरी 2026 में तोड़ा गया था, जिससे 25,000 लोग बेघर हो चुके हैं। ऐसे ही सेक्टर F11 में सेटलमेंट्स को तोड़ा गया क्योंकि यह जगह हुकूमत को चाहिए। अब यह जगह हुकूमत को क्यों चाहिए? तो सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि यह इस्लामाबाद को पाकिस्तान की पहली टोटली डिजिटल और स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा एम टैग के बगैर अब कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं हो सकती। तो इस्लामाबाद को टोटली कैशलेस और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लोगों को बेघर किया जा रहा है और बदले में इनको कोई कंपनसेशन भी नहीं दी जा रही। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने साफ कहा है कि इन गैर कानूनी सेटलमेंट्स के बदले कोई कंपनसेशन नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुकूमत जोर जबरदस्ती कर रही है या हुकूमत कानूनी कार्रवाई कर रही है? तो ये मामला बहुत पेचीदा है। रिमशा कॉलोनी H9 में बनाई ही सीडीए ने थी। आपको याद होगा रिमशा मसीह का केस, जिसमें मसीही बच्ची पर कुरान जलाने का इल्जाम लगा दिया गया था और बाद में पता चला था कि उसमें इलाके का मौलवी खुद इन्वॉल्व था। उस टाइम मसीही जो खौफजदा थे, उन्हें हुकूमत ने, सीडीए ने अपनी जमीन दी कि मसीही आए और यहां पर आबाद हों।
اور اب جب وہ گھر بنا کر یہاں پر رہ رہے ہیں تو سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ یہ آبادی ٹوٹلی اللیگل ہے۔ سی ڈی اے اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان آج بھی گوروں کے بنائے ہوئے قانون پر چل رہا ہے۔ اس قانون کا نام لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 ہے۔ یہ قانون حکومت کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو لوگوں کو بے گھر کر کے اپنا مقصد پورا کر سکتی ہے، اور بدلے میں کچھ چاہے تو دے دے اور اگر نہ چاہے تو کوئی بات نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اس وقت کا قانون ہے جب ہم پاکستان اور ہندوستان گوروں کے غلام ہوا کرتے تھے، اور غلام اپنے آقا سے کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، جبکہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر عوام کی حکومت ہوتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو مسئلہ قانون میں ہے۔ پاکستان کو وقت کے حساب سے قانون بنانے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں بنائے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو پاکستان کی پہلی سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے، جس کے لیے انفراسٹرکچر تیار کیا جا رہا ہے۔ اب سمارٹ سٹی اور کیش لیس سوسائٹی کا سیدھا تعلق اے آئی گورننس سے ہے، یعنی کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسلام آباد کی گورننس کو چلائے گی۔ اے آئی اب یہ گورننس کیسے چلائے گی جی؟ اے آئی چلائے گی یہ ساری گورننس ڈیٹا پر، یعنی انفارمیشن پر چلائی جائے گی۔ اب یہ انفارمیشن کون سی ہوگی؟ تو یہ انفارمیشن ہوگی ہر انسان کے سوشل کریڈٹ سکور سسٹم کی انفارمیشن۔ کون سا شہری اچھا شہری ہے اور کون سا شہری برا شہری ہے، اب اے آئی ڈیٹا کو اینالائز کر کے لوگوں کو کیٹیگریز میں بانٹے گی۔ جس کا سکور کم آئے گا اسے بیسک سروسز جیسے میڈیکل، صاف پانی، ایجوکیشن، بزنس، ٹرانسپورٹ اور شاپنگ کرنے نہیں دی جائے گی۔ ساؤنڈز لائک مارک آف دا بیسٹ، رائٹ؟ ابھی تک پاکستان میں شکر ہے کہ ایسا کوئی سسٹم انٹروڈیوس نہیں کروایا گیا ہے، پر ہم آہستہ اسی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ سوشل کریڈٹ سکور سسٹم مخالف مسیح کی چھاپ 666 کو لیڈ کرے گا۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ ہر امیر غریب چھوٹے بڑے آزاد غلام کے ماتھے پر یا ان کے دہنے ہاتھ پر ایک ایک چھاپ کروا دے گا، تاکہ جس کے پاس چھاپ ہو اس کے علاوہ کوئی اور خرید و فروخت نہ کر سکے۔ مطلب مخالف مسیح کی چھاپ کے بغیر کچھ بھی خریدا یا بیچا نہیں جا سکے گا، اور یہی کیش لیس سوسائٹی کا اصل مقصد ہے۔ کیش تو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں، پر ہم ڈیجیٹل کرنسی کو، ڈیجٹس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ پاکستان تیزی سے مخالف مسیح کے دور کی تیاری کر رہا ہے، اور بے شک وقت نزدیک آ گیا ہے۔ اس لیے جو یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں اس سے پہلے کہ نجات کا دروازہ بند ہو جائے۔